Yan, napatay din yung boss. Pagpa-level din ng Buddha. Balik tayo sa mansion at magro-roll tayo. Uy, tambay si Boss Buddy, please. Uy, bakit boss? Yes, Boss Buddy. Wait lang, tinawag niya ako. Yes, Boss Buddy. Uy, happy birthday daw. Thank you, boss. Advance ka masyado. Masyado, boss. Ay, since your birthday, Boss Art, what fruit do you wish for? Ay, wow, ah. Ay, wow, ah, ha? Talaga lang, ha? Totoo ba yan? Ay, ito mo, yabang mo, ha? Sige nga, oh. Sige. Totoo, ha? Totoo, ha? Kitsune. Anong prutas na hihingin natin? Kitsune. Kitsune, ha? Kitsune daw, kitsune. Sige nga. Ay, daw. Kitsune daw. First choice, kitsune. Tignan natin. Tignan natin kung kaya. Bati-bati ka pa. Uy, wow, sure daw. Yabang. Meron ko ba talaga dyan? Bonyotang kita, buddy, pag wala yan. Tignan natin. Pet. Uy! Kitsune nga talaga. Uy, kitsune daw talaga. Talagang binigay mo yung ano, parang anak ko yung may birthday, Boss Buddy, ah. Talagang... sige, bibigyan natin yan ng ano. Total. Yan, para hindi naman siya masyadong ano. Yan. Pwede na ba yan? Ay, talagang inaccept. Mayabang. Pag ito hindi to tinuloy, bobonyat ang kita dyan, buddy, please. Yan. 3, 2, 1, jump! Ay, totoo nga! Thank you, buddy! Alaba, yun na po. Na po talaga. Yo, thank you, boss!